we've only learned the reaction. नहीं है उसमें। हाँ, इतना सा। समस्त को शुभ सकाळ पिला माने। पिला माने आज आमे तुम भौतिक विज्ञान बहिर नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर बल और गति नियम पाठर द्वितीय भाग पढ़ा। यार प्रथम भाग तुम पढ़ी सारिच। आज ये क्लास टी को नेबापई मु सुस्मिता जोशी बीएस गवर्नमेंट हाई स्कूल भवानी शंकर उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षयित्री मु आज एठी उपस्थित अच्छी ये बल और गति विज्ञान गति नियम पाठर आम द्वितीय भागटी को आज ये आलोचना करवा। ये आलोचना पे आम स्मार्ट बोर्ड निकट को जीवा। पिला माने भौतिक विज्ञान रो ए जो बल और गति नियम पाठ पिला माने तुम जानि छो यह हमर जो पूर्व पाठ थिला गति ता सहित मध्य किछि संपर्कित एवं एथिरे जो आमे नियम गुडी को संपर्क रे पढिछु सेथिरे जो तीनोटी नियम अछि तारो किछि अंश तुम पढि सारिछो एवं विद्यालय मानकर वर्चुअल क्लास रे भी पढिछु आ क्लास रे भी तुमरो विद्यालय मानकर भी निश्चित भाव रे पाठ गुडी को सरी जाइथिबो जेहेतु आमे परीक्षा पाखापाखि पहुंची गले हाफ इयरली परीक्षा एवं हेबाकू जाउची तेणु एटा तुम पे गोटे आलोचना मध्ये होई जिवो ले आमे यार एई चैप्टर द्वितीय भाग आज पढ़िबा आ एथिरे आमे न्यूटन को तृतीय गति नियम संपर्क रे आलोचना करिबा एवं संवेगर संरक्षण संपर्क रे जानिबा। पिला माने पाठटी को तुमे जानिथिले भी आमे टिके गति नियम संपर्क रे जेतु तीनोटी गति नियम न्यूटन को विषय रे आमे एठी पढुछु आमे आज तृतीय नियम पढ़िबा किंतु प्रथम दुईटी नियम मध्य आमे टिके आलोचना करिबा कारण एगुडी को समस्त नियम परस्पर रिलेटेड हेले पिला माने तुमे मने पकाओ आमे प्रथम गति नियम रे कोन पढिथिले जे प्रथम गति नियम कोन कहे जे गोटे वस्तु तार स्थिरावस्था बा सरल रैखिक समगति अवस्था रे अनवरत चालू थाए बा रही थाए जे पर्यंत तार से अवस्था रे परिवर्तन आनिबा पई कोनोसी बाह्य बल ता उपरे प्रयोग करा जाय न थाए अर्थात जेते समय पर्यंत बाह्य बल प्रयोग न हबो से जदि स्थिर वस्तु ताहले स्थिर अवस्था रे ही रहिबो आ जदि गतिशील वस्तु ताहले सरल रैखिक समगति अवस्था समगति तार रहिथिबो अर्थात तार परिवेग रे परिवर्तन हेबो नाही पुनी सरल रेखा रे अर्थात दिग मध्य समान रहिबो
एवं परिमाण अर्थात आम कहूँ वेलोसिटी बा परिवेग तार परिवर्तन हेबो नहीं सरल रेखिक समगति अवस्था से गति करूथबो हेले एई जो आम कहूँ स्थिरावस्था को बजाय रखिबा किंबा समगति अवस्था को बजाय रखिबा याको आम कौन कहू जड़त्व बोली कहू तेणु एई नियम को जड़त्वर नियम बोली मध्य कहा जाए न्यूटन को प्रथम गति नियम को जड़त्वर नियम कहा जाए जड़त्व केमती आम तीन भाग में विभक्त करिछु जे जदि आम कहूँ स्थिर वस्तु तार स्थिरता बजाय रखुची ताकू कहूँ स्थिरतार जड़त्व गतिशील वस्तु गति समगति अवस्था को बजाय रखुची ताकू आम कहूँ गतिर जड़त्व ता सहित दिगर जड़त्व भी आम देखा पाऊ जमती जदि बाह्य बल प्रयोग न हेले वस्तुर गति करुथिले मध्य तार दिग मध्य परिवर्तन हुए नहीं हेले याको आम दिगर जड़त्व मध्य कहि थाउ यह व्यतीत आउ एक नियम आमर न्यूटन को द्वितीय गति नियम पिला माने एथिरे आमे द्वितीय गति नियम रे कोन पढिछु जे बल दिगरे वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार वस्तु उपरे प्रयुक्त असंतुलित बल सहित समानुपाती और बल दिगरे संपन्न हुए अर्थात एठी आमे पिला माने तुम देखुथा ए जो चैप्टर हमर अछि बल और गति नियम एठी आमे बल एवं गति मध्य रे संपर्क को आमे सब नियम रे देखिबा पिला माने तुम जानि पारुथबो जे बिना बल प्रयोग रे आमे गति रे कोनोसी परिवर्तन आमे केबे भी करि परिबा नाही से बल पुणी केमती हेतिबो संतुलित बल हेइ नथिबो संतुलित बल प्रयोग हेले कोन हुए बाह्य बल जदि आमे बाह्य बल संतुलित बल हुए ताहेले मध्य आमे वस्तुर स्थिरावस्था किंबा समगति अवस्था रे किछि परिवर्तन करि परिबा नाही हेले बल असंतुलित बल हेले जाई वस्तुर कोनोसी परिवर्तन आमे परिवेग रे परिवर्तन आमे करि परिबा हेले पिला माने आज आमर ये आलोच्य विषय जो आमर विषय अछि एथिरे आमे संवेग को आमे बहुत इंपोर्टेंस देइछु संवेगर संरक्षण आमर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तेणु आमे संवेग संपर्क रे टिके जानिबा पिला माने तुमे देखिलो एबे जे आमे न्यूटन को द्वितीय गति नियम रे आमे संवेगर धारणा पाइले हेले संवेग कोन ता संपर्क रे जानिबा एठी द्वितीय गति नियम रे आमे कोन पढिथिले जे बल दिगरे वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार वस्तु उपरे प्रयुक्त असंतुलित बल सहित समानुपाती और बल दिगरे संपन्न हुए हेले असंतुलित बल आमे काह कहूछु एफ आमे जेतेबेले बल को आमे संज्ञा जेतेबेले लेटर रे लिखुछु आमे ताकू एफ लेटर द्वारा ताकू प्रकाश करूछु हेले एफ बा असंतुलित बल ये कहा सहित समानुपाती संवेग रे परिवर्तन हार माने mv - mu by t संवेगर परिवर्तन हार होचे mv - mu by t जो जाको आमे एठी जदी आमे m को साधारण भाव रे नेले ले v - u by t आप तुमन जानिछो v - u by t एटा होचे a तेनो m into a अर्थात बल को आमे लेखुछु वस्तुत्व एवं त्वरणर गुणफल भाव रे प्रकाश करू हेले पिला माने एठी तुमे ए भौतिक राशि गुडी को जो लेटर द्वारा आमे सुचौछु से राशि गुडी को भलो भाव रे मने रखिबो एठी देखो आमे बल को लेखुछु कैपिटल F वस्तुर वस्तुत्व को लेखुछु m स्मॉल m आउ वस्तुर परिवेग को आमे स्मॉल v द्वारा आमे प्रकाश करूछु हेले पिला माने मने पका आमे जेतेबेले परिवेग गति पाठ रे पढुतले परिवेग रे पुणी आमे v बा वेलोसिटी आमे जेतेबेले प्रारंभिक परिवेग अंतिम परिवेग कथा कहूचे प्रारंभिक परिवेग को आमे लेखुचे u आउ अंतिम परिवेग को आमे लेखुछु v पिला माने एटा सबले मने रखिथिबो जे प्रारंभिक परिवेग u एवं अंतिम परिवेग भी आमे भविष्य स्लाइड गुडी करे आमे या ऊपर मध्य आमे एबे पाठ पढिबा हेले पिला माने एबे देखो ए संवेग ताहेले कोन संवेग हमरो जो भौतिक राशि ता कहा को नै ता कहार संयोजन रे हिची तार वस्तुर वस्तुत्व एवं परिवेग वस्तुर वस्तुत्व आ परिवेगर गुणफल होची संवेग हेले आमे वस्तुर वस्तुत्व को कोन लेखुछु m आ परिवेग को लेखुछु v हेले एबे तुम माने जानि पारुथबो आमे कहिले जे बल एवं संवेगर संपर्क अछि तेनु आमे एठी जदि लक्ष्य करिबा न्यूटन एई जो एई दिग को तार सूचेबा पई से बल एवं वस्तुत्व एवं परिवेगर जो संपर्क अछि ताकू सूचेबा पई प्रकृति रे संवेगर धारणा हमर आसीची एवं एई द्वितीय नियम ता पई से देइथिले जे बल सहित वस्तुत्व एवं परिवेगर संपर्क अछि तुम मने पकाओ जेतेबेले कोनोसी संघात हुए एक्सीडेंट हे जाय जेतेबेले हेले जदि आमे लक्ष्य करिबा जे छोट वस्तु सहित एक्सीडेंट हेले बा जदि आघात हे गला ताहेले ता सेही वस्तु द्वारा जो आघात हेचरे कम हे थाए काहे कि कारण वस्तुत्व कम हेले भी ता ऊपर आघात कम हे थाए ता सहित
तुम मैंने लक्ष्य करथिबो जदि स्पीड रे गाड़ी थाए ताहले आमे देखो आघात बेसी हुए काहे कि कारण परिवेग बेसी थाए हेले एई बल ताहले कहा का ऊपर निर्भर करूची वस्तुत्व ऊपर एवं परिवेग ऊपर हेले वस्तुत्व परिवेग सह मध्य समानुपाती एवं बल वस्तुत्व सहित मध्य समानुपाती एवं बल परिवेग सहित मध्य समानुपाती हेले आमे कहबा बल उभय वस्तुत्व एवं परिवेगर गुणफल सह समानुपाती हेले ए वस्तुत्व एवं परिवेगर गुणफल को आमे कहूछु मोमेंटम बा पी याकू स्मॉल पी रे लिखा जाछि पिला माने आमे केबे भी कंफ्यूज हेबानी एटा याकू संवेग को आमे लिखुछु स्मॉल पी ले कैपिटल पी आमे कोन पई लिखुछु पावर प्रेशर ए पई आमे कैपिटल पी लिखु तेनु संवेग को एठी स्मॉल पी रे लिखा जाय एवं स्मॉल पी बा संवेग मोमेंट इंग्रजी रे ताको मोमेंटम बोली कहा जाय ले p = m * v वस्तुत्व गुणन परिवेग हेले ये गोटे संवेग गोटे सदिश राशि एवं एहार दिग कहा सहित समान ताहले से वस्तुर परिवेगर दिग सहित संवेगर दिग समान ही थाए ताहले तार एकक कोन हेतु एबे मने पकेबा आमे वस्तुत्व एवं परिवेग वस्तुत्व रो एकक हेउची केजी एवं परिवेग v रो एकक कोन मीटर प्रति सेकेंड पिला माने एटा मने रखो एगुडी को होची एसआई एकक अर्थात स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो एकक इंटरनेशनली समस्त देश मानक जो एकक व्यवहार करा जाए से अनुसार वस्तुत्व एकक केजी आ यार वेलोसिटी बा परिवेगर मीटर प्रति सेकेंड तेणु आमे संवेगर एसआई एकक कोन देखिले केजी * मीटर प्रति सेकेंड हेले मीटर प्रति सेकेंड को आमे कोन लिखिबा मीटर प्रति सेकेंड m पर s लिखि परिबा किंबा ताकू केमती लिखि परिबा मीटर सेकेंड इनवर्स ए भली लिखि परिबा मीटर सेकेंड इनवर्स भाबरे लिखि परिबा किंबा केजी मीटर प्रति सेकेंड को मीटर m बाय s लिखि परिबा किंबा m s ⁻⁻1 ए भली भी लिखा जाय केजी मीटर s ⁻⁻1 ए भली हमें संवेगर एकक को लिखि परिबा हेले बलर परिमाण जदि अधिक हेबो ताहले संवेगर परिवर्तन मध्ये अधिक होबे कारण आमे कोन जानिले जे संवेगर परिवर्तन बल सहित समानुपाती हेले एबे आमे दुईटी जाक नियम जेहेतु आमे बुझी सारिले आमे तृतीय नियम संपर्क रे आज आलोचना करिबा जोटा आज हमर आलोच्य विषय वस्तु हेले पिला माने तृतीय नियम कोन कहे जेतेबेले गोटिए वस्तु अन्य एक वस्तु उपरे बल प्रयोग करे सेतेबेले तत्क्षण द्वितीय वस्तु प्रथम वस्तु उपरे समान एवं विपरीत समान परिमाणर एवं विपरीत मुखी प्रतिक्रिया बल प्रयोग करे हेले एठी तुमे देखुथबो एठी दुईटी आमे कमानी निकिते नेइछु एवं ताकू तार आंकुडी गुडी को एमती भाबरे लगे दिया हेछि एवं ताकू आमे एपटु जदी टाणुछु एआडे फिक्स करा हेछि एपटे टाणुछु जेतेबेले आमे देखुछु जे बल प्रयोग करा होछि एई गोटे एई निकिति उपरे कमानी निकिति उपरे किंतु से ता उपरे जो बल प्रयोग करा होछि तार से समान एवं विपरीत बल या उपरे मध्य द्वितीय कमानी निकिति उपरे प्रयोग करूछि एक नंबर कमानी निकिति उपरे जो बल प्रयोग करा जाउछि तार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल दुई नंबर कमानी निकिति उपरे एक प्रथम कमानी निकिति प्रयोग करूछि जहा फल आमे एठी समान पाठ्यांक आमे दुईटी जाक कमानी निकिति रे देखिबा को पाइबा हेले एई जिंसटी को बुझिबा पई आमे गोटे वीडियो देखिबा पिला माने खाली मन रखुतबो जे गोटे वस्तु रो समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया आमे केमती देखिबा Now we've only learned the first and second laws of motion. Oh, you're riding a bicycle. Have you ever wondered why a bicycle moves forward? Well, it moves according to Newton's third law, which says that for every action, there is an equal and opposite reaction. आमे जेतेबेले साइकिल चालना जेतेबेले आमे साइकिल चलुथबो देखिबो जे हमर जेतेबेले पेडल मारू चक्का ऊपर जो बल प्रयोग करू आमे सेले आमे कोन करू चक्का को आमे चक्का द्वारा आमे पृथ्वी ऊपर माटी ऊपर विपरीत दिगरे आमे चक्का हमर आकु माडी चले अर्थात आमे गोटे बल प्रयोग करू से बल कहा ऊपर प्रयोग होय पृथ्वी ऊपर माटी ऊपर प्रयोग होय आ आमे ताको पछकु ठेलु आ तार बदल रे कोन होय आम ऊपर पृथ्वी माटी आम ऊपर बल प्रयोग करे ता जहा द्वारा जस्ट विपरीत दिगरे हेले आमे बल प्रयोग करू पछकु हेले से हमको आम ऊपर बल प्रयोग करे आकु जाऊ जहा फल रे आमे आकु चाली मूव करू Third law, which says that for every action there is an equal and opposite reaction. आकु जाउछु
To understand this, see what happens when you drop a tennis ball. As the tennis ball hits the floor, it causes a downward force on the floor. This is the action. The floor reacts by pushing on the ball to send the board, but in the opposite direction. Action, reaction. Together, the floor and the ball form what's called the action-reaction pair. So now, how it applies to your bicycle. When you push the pedal, the parts of the tire which touch the ground push it backwards. The ground also pushes the tires forward with the same force. So the parts of tires and earth form a pair of action and reaction. So what happens to the earth when your tires are applying force to push it backwards? Huh? Oh, nothing happens to it, since the earth is very big as compared to your bicycle. The force applied by your tires does not move. ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୃଥିବୀ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ସାଇକେଲରେ ଆମେ ପଛକୁ ଠେଲୁ ମାଟିକୁ ଆଉ ମାଟି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଠେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ କହୁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ କୁହାଯାଏ। Every action has equal and opposite reaction ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଥାଉ। ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଅ ତୁମେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଆମେ ପାଦରେ ଭୂଇଁକୁ ପଛକୁ ଠେଲୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତରେ ପାଣିକୁ ପଛକୁ ଠେଲୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ଆଗକୁ ଯାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଏ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ନଦୀ ବାହାରକୁ ପାଣି ବାହାରକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଛି ହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟି କ'ଣ ହଉଛି ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଡେଇଁଗଲା କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟି ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା, ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଟିଭି ସିନେମାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁକଟି କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁଛ ଗୁଳିଟା ସାମ୍ନାକୁ ଫୁଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଟି ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ଜେନେରାଲି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାନେ ବା ସେଠି ଯୋଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମନେକର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ ଆମେ କେମିତି ଏମିତି ହାତରେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୁଟଉଛୁ ହେଲେ ଗୁଳି ବାହାରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ କ'ଣ ହୁଏ ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଧଠୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ରଖିବାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଯଦି ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ ବନ୍ଧୁକ ବହୁତ ଓଜନ ଥାଏ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠି କୋଲାର ବୋନ ରେ ମାଡ଼ ହେଇକିରି ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଏ କୋଲାର ବୋନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ବନ୍ଧୁକକୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ଗୁଳି ବାହାରୁଛି ଗୁଳି କେତେ ଜୋରରେ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରେ। କାହିଁକି କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୁଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରିଲା କାରଣ ଆମ ଦେହରେ ଯଦି ବାଜିଯାଏ ହେଲେ ସିଧା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଅଛି ସେ ଯଦିଓ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଇପାରିବନି କାରଣ ଗୁଳି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯିବ ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବନ୍ଧୁକଟି ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବେଶୀ। ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଏଇ ଫଟୋଟି ଦେଇଛି ତୁମେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ୟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ୟାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମନେକର ଏଇ ପିଲାଟି ବସ୍ତାଟି ଧରିଛି ସେ ଯଦି ଏଇ ଝିଅକୁ ବସ୍ତାଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ବଳ କେମିତି ହେଲା ଆଗକୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା କ୍ରିୟା ଆଗକୁ ହେଲେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହବ ଏ ଚକ ଲଗା ଗାଡିରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଚକ ସହିତ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଏବେ ଝିଅଟିକୁ ବସ୍ତାଟି ମିଳିଗଲା ସେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦେଲା ଏମିତି ଯଦି ଆଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ତାହେଲେ ଝିଅଟି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ପଟାରେ ଛିଡା ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଯେତିକି ପଛକୁ ଆଗକୁ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ରକେଟ ଯେତେବେଳେ ଛଡାଯାଏ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରକେଟ ଛଡା ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଛଡା ହେଲା ବାହାରକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଏଥର ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନର ଯୋଉ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ପାଇଁ ଛଡା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନର ଯୋଉ ଛଡା ହେଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ମୁଭ କଲା ତଳ ପଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଜୋର ନିଆଁ ତଳକୁ ବାହାରୁଥିଲା
आमे दीपावली रे भी देखुछु निया तळकु बाहरिले रॉकेट टी आकु जाउची जेतकी जोर निया तळकु बाहरिबो सेही अनुसार आकु जिवो अर्थात क्रिया होची तळकु निया बाहरिबाटा आ विपरीत प्रतिक्रिया होची रॉकेट टी ऊपर को जिबा हेले क्रिया प्रतिक्रिया एटा हमर डेली लाइफ रे आमे सब बेले लक्ष्य करूछु पिला तुमे निजे निज जीवन रे भी एटा को जते बेले देखिबो तुमे मने पकेबो जे एटा होची न्यूटन को तृतीय गति नियम रो उदाहरण हेले पिला माने आजि आमे न्यूटन को गति नियम संपर्क रे पढिले एठी हमर सबुठारो इंपोर्टेंट जिंस आमे न्यूटन को गति नियम परे आमे याकू पढुछु कोन पई जे आमे द्वितीय नियम रे संवेग संपर्क रे आमे पढिथिले सेठी आमे कोन पढिथिले जे संवेग वस्तु सह समानुपाती हेले अर्थात बल संवेगर परिवर्तन हार सहित समानुपाती बल बेसी हेले संवेगर परिवर्तन बेसी हबो हेले आमे एबे देखिबा जे जदी बाय चांस आमे केतेबेले संघात आमे जो देखु विभिन्न समय रे गोटे जिंस आ गोटे जिंस सहित जेतेबेले बाजी जाय हेले आमे देखिबा बाजी गला परे वस्तु मानकर गति रे कोन परिवर्तन होय सेथि पई हमर एठी संवेग संपर्क रे आमे प्रथमे जानिबा कारण संवेग होची वस्तुत्व गुणन परिवेग आ वस्तुत्व रे परिवर्तन एवं परिवेग रे केमती परिवर्तन हुए जेतु वस्तु तो समान ही रहिबो आमे देखिबा परिवेग रे कोन परिवर्तन हुए हेले एठी आमे लक्ष्य करिबा एठी मने करो आमे दीटा बॉल रो एग्जांपल लेबा गोटे बॉल ए आ गोटे बॉल बी दीटा बॉल आमे नै छु एठी मने करो ए बॉल रो वस्तुत्व एम माने वस्तुत्व मास जेतु आमे एम ए लिखिछु आ सेमती ए बी वस्तुत्व बी रो वस्तुत्व होची एम बी आ मने करो ए वस्तु ए बॉल टी यूए परिवेग द्वारा यूए तार परिवेग सेमती बी बॉल यूबी परिवेग रे आगु जाउची मने करो ए यूए इज ग्रेटर देन यूबी अर्थात ए वस्तुटी जोर रे गति करूची हेले तुमे चिंता करो जदि ए वस्तु बी वस्तु ठारू बेसी जोर रे गति करूची हेले किछि समय गला परे कोन होबो निश्चित भाव रे ए बॉल बी वस्तु बी बॉल को आघात देबो अर्थात ताकू धक्का देबो हेले आमे एबे देखिबा जदि ए बॉल बी बॉल को धक्का देला हेले एटा संघात पूर्वरु आमे एम्ति देखिथिले संघात समय रे अर्थात जेतेबेले धक्का देबो ए बॉल बी बॉल को जेतेबेले धक्का दोची आमे कोन देखिबा ए बॉल बी बॉल ऊपर गोटे बल प्रयोग करिवो ए कोन लिखिबा ताकू आमे एफ ए बी काहे कि ए बी ए बॉल बी बॉल ऊपर जेतु ए बलटी प्रयोग करूची ताकू आमे लिखुछु एफ ए बी हेले समान प्रकार रे एबे आमे तृतीय नियम अनुसार कोन जानिछु जे ये जदि बल प्रयोग करछि समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया बी बॉल भी दर्शाइबो हेले बी बॉल भी बल प्रयोग करिवो ताकू आमे लिखुछु एफ बी ए काहे कि कारण ए बलटी बी बॉल ए बॉल ऊपर प्रयोग करूछि त आमे ताकू लिखिबा एफ बी ए हेले एबे आमे देखिले संघात समय रे उभय बॉल परस्पर ऊपर बल प्रयोग करिवे तापरे आमे देखिबा संघात परे एबे बाजी गला धक्का हे सारला परे कोन हबो एबे आमे देखिबा जे उभय जेतु धक्का हे जाईची बल प्रयोग हैला माने संवेग परिवर्तन हबो एबे आमे देखिबा संवेग माने वस्तुत्व तो परिवर्तन हबोनी आमे कोन देखिबा कहार परिवर्तन हबो निश्चित भाव रे वेलोसिटी बा परिवेग रे परिवर्तन हबो मने पकेबा जे आमे एबे आमे आशा करिबा जे यार परिवर्तन जो होई जाईची ले ताको आमे केमति लिखिबा मने करो यूए प्रारंभिक परिवेग थिला बॉल ए रो हेले ताको आमे लिखिबा एबे अंतिम परिवेग भी ए लिखिबा एवं बॉल बी रो परिवेग को भी बी लिखिबा ठीक अछि संघात परे एबे परिवेग परिवर्तन हे जाईची यूए वीए हे जाईची यूबी वीबी हे जाईची हेले एबे आमे एबे संवेग कैलकुलेट करबा ले पिला माने एबे देखिबा आमे जानिचु जे न्यूटन को द्वितीय गति नियम अनुसार बॉल द्वय उपरे प्रयुक्त बल सेमानकर संवेगर परिवर्तन हार सह समान हेले आमे संवेग कैलकुलेट करबा ए रो संवेग संघात पूर्वरु कोन थिला एमए यूए कारण यूए होचे तार प्रारंभिक परिवेग एमए यूए बी रो संवेग एमबी यूबी सेमती संघात परे कोन हबो ए रो संवेग परिवर्तन हेकरी एमए वीए हबो आ बी रो संवेग हे जिवो एमबी वीबी ठीक अछि पिला माने एबे हमें लक्ष्य कले जे द्वितीय नियम अनुसार हमें जानिले जे जो हमर प्रयुक्त बल कहा सह समान संवेगर परिवर्तन हार सहित समान हेले एफ बी ए अर्थात ए रे कोन परिवर्तन होउची तार अनुसार हमें बल को कैलकुलेट करि परिबा ए ऊपर जो संवेगर परिवर्तन हला केते संवेगर परिवर्तन हेची ये होची प्रारंभिक संवेग ये अंतिम संवेग हेले परिवेग रे परिवर्तन केते हला अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बाय टी हेले एमए वीए माइनस एमए यूए बाय टी ये होची
ए वस्तुर संवेगर परिवर्तन ताहेले एफ बी ए अर्थात जो बल बी ए उपरे प्रयोग करूची ताको हमें केमती कैलकुलेट कले ए रो संवेगर परिवर्तन हार सेमती बी उपरे प्रयुक्त बल केमती कैलकुलेट करा जिवो एफ ए बी उपरे केते बल प्रयोग हला केमती जानिबा बी रो संवेगर परिवर्तन एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी ये होची अंतिम संवेग ये होची प्रारंभिक संवेग हेले संवेगर परिवर्तन बी बल रो संवेगर परिवर्तन बाय टी ठीक अछि पिला माने हेले एबे आमे किंतु जानिछु जे प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया थाए अर्थात एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी समान और विपरीत मुखी प्रतिक्रिया अर्थात ये उभय बल जाक समान दुई बल समान किंतु विपरीत तेणु आमे लिखिछु माइनस ठीक अछि एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी हेले याकु जदि आमे कैलकुलेट करबा एबे एफ बी ए कोन एटा होची एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए बाय टी इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस एफ ए बी हेले माइनस एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी बाय टी ठीक अछि पिला माने उभय दुई साइड रे एलएचएस आरएचएस उभय रे जेतु तळे टी अछि आमे टी को काटि दे परिबा दुईटा जाको जदि आमे काटि देले कोन रहिला एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी भी बी एटा हि जिवो एबे प्लस एम बी यू बी हेले एबे आमे जदि याकू एपट को नै आसीबा ये हि जिवो प्लस हेले ये हि गला एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी आ याकू जदि आमे सेपटे नै गले ये हि जिवो प्लस एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए हेले आमे कोन देखिले जे वस्तुर जदि आमे देखिबा एटा होची ए रो प्रारंभिक संवेग बी रो प्रारंभिक संवेग ए रो अंतिम संवेग बी रो अंतिम संवेग पिला माने एबे लक्ष्य करो जे दुईटी जाक बॉल रो प्रारंभिक संवेग मोट जेतकी थिला अंतिम संवेग मोट मध्य पूरा पूरी सेही समान ही रहिला किछि परिवर्तन हे नै अर्थात संघात पूर्व जेतकी संवेग थिला संघात परे मध्य समान संवेग रहिला ए होची प्रारंभिक संवेग उभय ए आ बी रो ये होची अंतिम संवेग ए आ बी रो हेले आमे एठु जानिले जे एठी किंतु आमे गोटे जिंस मूलरु आमे कहि रखिछु जे बाह्य बल प्रयोग जदि हो नथिबो अर्थात बाह्य बल कार्य न कले संघात पूर्वरु एवं संघात परे बल द्वयर मोट संवेग अपरिवर्तित रहिबो हेले याकू आमे कहूछु संवेगर संरक्षण नियम बोली कहा जाउची आ ता अर्थ होची कोनोसी बाह्य बल प्रयुक्त न होई जदि दुईटी वस्तुर संघात घटे तेबे संघात परे सेही वस्तु द्वयर मोट संवेग संघात पूर्वरु मोट संवेग सहित समान रहिबो अर्थात संवेगरे परिवर्तन हेबो नाही हेले यार दुईटी उदाहरण आमे एठी नेबा एठी पिला माने देखो आमे बहिर ही उदाहरण नेइछु केवल मु खाली एही उदाहरण टिको एठी पय हमु देबा को चाहूची जे मझिरे किछि स्टेप जदी हमरो स्किप करी कि लेखाई छि पिला माने ताको बुझिबा को आमे टिके चेष्टा करिबा एठी देखो गोटे 2 केजी वस्तुत्वर बंधुक फुटाइले ता मध्यरे 20 ग्राम वस्तुत्वर 2 केजी रो बंधुक 20 ग्राम वस्तुत्वर गुली बंधुकर मुहरु 150 मीटर प्रति सेकेंड परिवेग रे बाहरी भू समांतर दिगरे गति करला बंधुकर प्रत्यागमन परिवेग मागिछि हमको प्रत्यागमन परिवेग केते हैला निर्णय करो ठीक अछि एबे हमें देखिबा एटा होछि बंधुक जेतेबेले फुटिनी से स्थिर अवस्था रे अछि ता भितरे गुली मध्य स्थिर अवस्था रे अछि ठीक अछि एबे जेतेबेले बंधुक फुटिला बेले कोन हबो ए 20 ग्राम रो गुली 150 मीटर प्रति सेकेंड रे आकु जीवो आउ 2 केजी ओजन रो जो बंधुक से भी परिवेग रे माने कर आमे ताकु लेखिले भी कारण हमकु मागिची बंधुक केते बेग रे प्रत्यागमन करिवो भी मागिची हेले आमे एठी संवेगर परिवर्तन रो जो हमर सूत्र अछि जे संघात पूर्वरु संवेग संघात परे संवेग ए दुईटा जाको समान हेले आमे एबे कोन लेखिबा m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 एटा होची हमर सूत्र आ एठी हमें कोन देखिले m1 u1 m2 u2 अर्थात जेते बेले बंधुक फुटिनी आमे जदी बंधुकर वस्तुत्व को गुलीर वस्तुत्व को आमे नैछु m1 बंधुकर वस्तुत्व को निया आइछि m2 देखो पिला माने एठी m1 m2 गुलीर वस्तुत्व m1 बंधुकर वस्तुत्व को आमे नैछु m2 हेले एठी आमे देखुछु
जे ए दुईटा जाक स्थिर अछंती अर्थात u1 u2 उभय स्थिर तेणु आमे ताकू नेबा 0 जदि u1 u2 0 ही गला ताहले m1 u1 भी 0 m2 u2 भी 0 तेणु आमे कोन कहिबा एबे m1 v1 प्लस m2 v2 ये मध्य 0 एले आमे ए फार्मूला पकेबा एबे जे एथुरु आमे कैलकुलेट करबा v2 होची हमरो एठी बंधुकर परिवेग प्रत्यागमन परिवेग हेले प्रत्यागमन परिवेग v2 इज इक्वल टू m1 एठी केमती बाहर करबा देखो पिला माने m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 जदी अछि हेले आमे m2 v2 को ए साइड रखिबा जेतु हमर v2 बाहर करबार अछि हेले कोन लेखिबा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 को जदी साइड करले माइनस m1 v1 हेले v2 इज इक्वल टू m1 into v1 by m2 हेले एठी हमर माइनस चिन्हटा रहइबो माइनस m1 v1 by m2 हेले आमे एठी कोन करिछु गुळीर वस्तुत्व को ग्राम अछि किंतु बंधुकर वस्तुत्व जेहेतु केजी रे अछि आमे गुळीर वस्तुत्व को भी केजी रे लिखिबा 20 ग्राम समान 0.02 केजी पिला माने एटा भी तुम माने सिखो जे आमे सब बेले कन्वर्ट करबा को पड़िबो ग्राम को जदी आमे केजी रे करबा कोन करबा ताकू 1000 रे भाग करबा हेले 20 by 1000 ताकू जदी आमे केजी करूछु हेले 20 by 1000 समान 0.02 किलोग्राम हेले 20 ग्राम समान 0.02 किलोग्राम बंधुकर वस्तु तो अछि 2 किलोग्राम उभय एबे जेते बेले भी आमे गणितिक प्रश्न समाधान करूछु सबु एकक गुडी को हमकु समान करबा को पड़िबो जदी मीटर प्रति सेकंड रे वेलोसिटी हमर लेखिछु सबले मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा जदी थिबो ताहले आमे ताकू भी मीटर प्रति सेकंड रे करबा एठी आमे देखिले ग्राम अछि गोटे केजी अछि तेणु उभय को आमे केजी करले किंतु आमे चाहिले उभय को ग्राम भी करि परिबा तले एठी आमे देखिले एबे v2 हमर बाहर करा जिवो v2 इज इक्वल टू m1 into v1 minus m1 v1 by m2 ये होची m1 गुळीर वस्तुत्व v1 गुळीर परिवेग आउ m2 होची बंधुकर वस्तुत्व हेले आमे एठु कैलकुलेट करले केमती होबो 0.02 अर्थात 2 by 100 गुणन by 2 गुणन 150 मीटर प्रति सेकंड जोटा अछि हैला हेले 2 by 100 हरण विपरीत गुणन 1 by 2 2 कटि गला into 150 हेले 150 by 10 अछि एठी हेले इज इक्वल टू 15 by 10 मीटर प्रति सेकंड समान 1.5 मीटर प्रति सेकंड अर्थात बंधुकटी माइनस एठी माइनस हमर अछि अर्थात एबे तुमे जानि पारथुओ गुली जदी आकु गला हेले विपरीत दिगरे बंधुकटी माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकंड रे तार प्रत्यागमन हेबो परवर्ती आउ गोटे प्रश्न आमे नेबा तापरे आमे किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करबा किछि एमसीक्यू उदाहरण एटा भी तुम बहिर उदाहरण एठी लेखा आइछि देखो पिला माने गोटे 40 किलोग्राम वस्तु तोर झियो घर्षणहीन चक लागिथवा एक स्थिर पटा ऊपर को भू समांतर भाव में 5 मीटर प्रति सेकंड परिवेग रे डेइला ए झियोटी तार ओजन 40 किलोग्राम 5 मीटर प्रति सेकंड परिवेग रे ए जो पटा एठी अछि यार ओजन ताको आमे ए चक लगा पटार ओजन दिया आइछि 3 केजी यार वस्तु तो पटा और चक मानकर मोट वस्तु तो 3 केजी ता ऊपर को डेइबो ता ऊपर छिड़ा हेबो आ पटाटी आकु गति करिवो जेतेबेले पटा आकु गति करिवो ये तो 5 मीटर प्रति सेकंड रे देइछि किंतु उभय जेतेबेले पटा और झियो उभय रहिबे हेले आमे ए कैलकुलेट करिबा जे झियो और पटा मिसिकरी केते तांकर परिवेग केते हेबो हेले आमे एथिरे आमे लक्ष्य करिबा जे झियोर वस्तुत्व को एठी नि आइछि m1 40 केजी पटा और चकर मोट वस्तुत्व एडा को m2 3 केजी झियोर प्रारंभिक परिवेग u1 एडा अछि 5 मीटर प्रति सेकंड पटार प्रारंभिक वेग u2 ताकू एठी जेतु पटाटी स्थिर थिला तेनु ताकू निया जायछि 0 हेले आमे एठी हम सेही समान फार्मूला आमे पुट करबा एठी खाली गोटे जिंस आमे देखिबा जे लास्ट रे जेतेबेले पटा और झियो उभय जाको जेतेबेले गोटे जागा रे रहिबे एवं उभय एका संगे मूव करिवे तेनु हमर कोन करा हैछि शेषरे मोट वस्तुत्व को आमे m1 m2 बोली करिछु समान समान v परिवेग रे एबे आकु गति करिवे हेले m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v एटा v होची मोट पटा एवं झियोर परिवेग हेले हमर एबे कैलकुलेट करबार अछि v बाहर करबार अछि हेले v is equal to v केमती कैलकुलेट करबा m1 u1 by m1 plus m2 हेले m1 होची 40 kg by 40 plus 3 प्लस इंटू जो u1 होची 5 मीटर प्रति सेकंड हेले एठी 40 into 5 हे गला 200 कारण 40 plus 3 होची 43
हेले आमे 200 हरण 43 करबा पिला माने सब बेले निजे कैलकुलेट करिवार अभ्यास करो हेले आमे एठी कैलकुलेट करले गुणन हरण हमर बारंबार जेहेतु दरकार पडुची आमे पणिकिया बा आमे जदि आगरु केबे मने रखु नथिले हेले भी हमको ए भलिया गणित पई शीघ्र जेहेतु करबा को अछि हमको टिके गणित मन रखबा को पड़िबो पणिकिया मन रखबा को पड़िबो हेले आमे कैलकुलेट केमती करबा जेहेतु 43 अछि आमे जानिले 40 * 5 जीवनी 40 * 5 200 43 अछि माने निश्चित भाबरे 4 जीवो हेले 4 * 3 12 2 रखी 1 4 4 16 2 18 एठी हे गला आ रहला 18 180 हेले एबे जीवो 43 एबे हमरो गला 4 जाईची एबे आउ जीवो हमरो 4 3 12 सॉरी 2 रखी 1 4 4 16 सॉरी 4 3 12 2 रखी 1 4 4 16 1 17 हेले एठी गला 280 तेणु एबे जीवो 6 6 3 18 8 रखी 1 6 4 24 1 25 हेले एठी आउ बळिला एठी आउ जीवो 5 एठी पाखा पाखी बळुची हमरो 2 22 हेले 220 हेले एबे जीवो हमरो 5 जीवो हेले 4.65 मीटर आमे राउंड अप जदी करि देबा आमे 2 देखो पिला माने सबले दशमिक परे 2 स्थान पर्यंत तुमे तार आंसर बाहर करिवो हेले एठी गला 4.65 जदी राउंड अप करिवार सूत्र भी मने रखिबो केमती राउंड अप करा जाय हेले 4.65 मीटर प्रति सेकंड हेले आमे कहबा जियो एही परिवेगरे निजे डेई थिबा दिगो आडको गति करिवो माने से जो दिगरे देइछि से दिगरे जेतु एटी प्लस अछि माइनस थिले विपरीत दिग हेई थांता किंतु जेतु प्लस अछि बा केनोसी चिन्ह नाही तेनु आमे कहबा जियो जो दिगरे गति करछि से दिगरे ही पटा आ जियो दुभय जाको गति करिवे ठीक अछि पिला माने ए आउ जदी ए भलिया प्रश्न हम बही रे अछि प्रश्नावली रे ताकू भी आमे करबा एबे आमे किछि प्रश्नावली आलोचना करबा एमसीक्यू एवं ए जो एठी किछि शब्द दिया अछि ता भितरु किछि प्रश्नर उत्तर एठी आमे पाइबा ए प्रथम दुईटी प्रश्नर उत्तर सेठी अछि पिला माने एठी एबे देखो प्रथम प्रश्न गोटे वस्तु समूह उपरे कोनोसी डैश कार्य न कले सही वस्तु समूहर मोट डैश अपरिवर्तित रहे ए चारटा वर्ड भितरु असंतुलित बाह्य बल को स्कूल असंतुलित बाह्य बल वेरी गुड वासुदेव बीएस हाई स्कूल वेरी गुड असंतुलित वेरी गुड असंतुलित बाह्य बल कार्य न कले सही वस्तु समूहर मोट डैश अपरिवर्तित रहे कौन अपरिवर्तित रहे संवेग वेरी गुड ठीक अछि पिला माने वेरी गुड ताहले तुमे परीक्षा पई भी प्रिपेयर हे गलनी बोधे आ भलो भाबरे निश्चित भाबरे बुझिथिबो एटाकू परवर्ती 2 नंबर प्रश्न प्रत्येक क्रियार एक डैश और डैश प्रतिक्रिया बल थाए प्रत्येक क्रिया बलर एक डैश और डैश प्रतिक्रिया बल थाए वासुदेव हाई स्कूल समान व्यासदेव हाई स्कूल समान समान वेरी गुड एठी समान हाँ वेरी गुड समान एवं विपरीतमुखी प्रतिक्रिया बल थाए विपरीतमुखी हाँ वेरी गुड ठीक उत्तर एटा ठीक उत्तर न्यूटन को तृतीय गतिर नियम एटा ना तापरे 3 नंबर रॉकेट उत्क्षेपण केउ नियम उपरे कार्य करे शक्ति संरक्षण वस्तुत्व संरक्षण न्यूटन को द्वितीय गति नियम न्यूटन को तृतीय गति नियम न्यूटन को तृतीय गति नियम वेरी गुड ठीक उत्तर एकदम ठीक 4 नंबर दुईटी बॉल रो संघात घटिले कोन संरक्षित हुए संवेग परिवेग तापमात्रा ठीक अछि संवेग वेरी गुड ठीक उत्तर बसी जाओ परवर्ती हमें देखिबा परवर्ती प्रश्न मने करो एम वस्तुत्वर वस्तु v परिवेग रे एक कांथरे बाधा पाई समान परिवेग रे फेरी आसिला एहार संवेग रे परिवर्तन केते हेबो प्रथमे एम वस्तुत्व v परिवेग माइनस mv नहीं मने पका से गला आउ फेरी आसिला गला आमे गला आउ फेरी आसिला प्रथमे संवेग केते 0 mv थिला प्रथमे mv केते हला तापरे केते हला 2 mv हला हेले 2 mv नहीं
नहीं फेरिला बेले माइनस एमवी हम फेरिला बेले माइनस एमवी हेले आमे परिवर्तन केते हेबो एमवी जीरो माइनस जीरो नहीं यार देखो एमवी माइनस माइनस एमवी फेरिला बेले माइनस हम जेतु विपरीत दिगरे आसुची माइनस एमवी हेले एमवी माइनस माइनस एमवी कोन हबो एमवी प्लस एमवी अर्थात एमवी प्लस एमवी 2 एमवी हां वेरी गुड ठीक 2 एमवी ठीक अच्छी 6 नंबर संवेगर परिवर्तन हार कहा समान त्वरण कार्य बड़ बड़ ठीक बड़ हाँ ठीक अच्छे 7 नंबर बल बल या कहूँ प्रश्न आसे ए दुईटार संपर्क को लक्ष्य करी तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्द कह बल किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर संवेग डैश कौन हम किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड किलोग्राम बाय मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम बाय मीटर बाय सेकेंड कौन हम किलोग्राम एटा होची ऑप्शन संवेग 3 किलोग्राम इंटू मीटर नहीं बिट्टू। संवेग एटा संवेग ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 नहीं m इंटू v ऑप्शन 3 नहीं ऑप्शन 3 ठीक नहीं एटा होची किलोग्राम होची वस्तुत्व आ वेलोसिटी बा परिवेग कोन मीटर प्रति सेकेंड एटा एटा सेकेंड ता ठीक उत्तर ठीक अछि पिला माने देखो मने पकाओ टिके तापरे 8 नंबर प्रश्न दुईटी वस्तु परस्पर धक्का खाइले मोट संवेग रे परिवर्तन डैश हेबो केते हेबो दुईटी वस्तु जदी परस्पर धक्का संवेग संवेग केते परिवर्तन हेबो आमे कोन पढिथिले जेते बेले दुईटा वस्तु परस्पर धक्का खाइबे संवेग परिवर्तन कोन हेबो 2 गुण परिवर्तन हेबो कि आमे पढिथिले संवेग परिवर्तन हुए नाही संवेगर संरक्षण कहूछु ताकू हेले परिवर्तन हेलानी माने कोन हबो केते परिवर्तन हेला कह दिबो सुन कि 2 गुण वेरी गुड सुन ठीक अछि सुन ठीक उत्तर सुन हबो तापरे 9 नंबर गतिशील वस्तु ऊपर असंतुलित प्रयुक्त बल काढी नेले परिवेग कोन हेबो असंतुलित प्रयुक्त बल ताउरे नाही किछि हेले कोन हबो परिवेग सुन हेबो 2 गुण हेबो कम हेबो अपरिवर्तित वेरी गुड ठीक अच्छी अपरिवर्तित ठीक ठीक उत्तर अपरिवर्तित हेबो ठीक अच्छी तापरे 10 नंबर एटा से आमे जो पूर्वरु गोटे गणित करिथिले जो बंदूकर गुली फुटिबा कथा एठी देखो आ टिके खाली चेंज अछि 4 केजी रो वस्तुत्व रो गोटे बंदूक 40 ग्राम रो गुली आ 100 मीटर प्रति सेकेंड परिवेग रे गुलीटा जदी बाहरी गला हेले बंदूकर प्रत्यागमन परिवेग केते हेबो केमती कैलकुलेट करबा एटा देखो आमे टिके कोरिलेट करके केमती बाहर करि परिबा आमे सेठी कोन पढिथिले 2 केजी एटा हां वेरी गुड जदी कैलकुलेट अच्छा ठीक उत्तर एटा बही रे अछि कि मु देखिनी एक्चुअली परिचय आगु कैलकुलेट माने आगु करिथिलो ना नहीं आंटी वेरी गुड बहुत बढ़िया हेले आमे कोन एठी खाली टिके देखिबा जे आमे एटा भी 2 केजी 20 ग्राम छिला एटा 4 केजी 40 ग्राम समान संपर्क अछि सेठी हमें देखि दिले 150 मीटर प्रति सेकेंड छिला सेटा हे गला 1.5 मीटर प्रति सेकेंड हेले एठी जेतु 100 अछि आमे कैलकुलेट एमती भी मनरु कैलकुलेट करी कि कहि परिबा एटा भी 1 मीटर प्रति सेकेंड ही हबो माने 150 बाय 100 हेले 100 बाय 100 तेणु आमे कहबा 1 मीटर प्रति सेकेंड याकू आमे मानसांक भलिया मोहरे ही कैलकुलेट करि परिबा बहुत बढ़िया प्राउड ऑफ यू तापरे हमर आ किछि गृह कार्य अछि एठी पिला माने एटा बही रे देइछि हेले भी मु चाहूछि जे तुमे आकु निजे टिके लेखो ए जो आमे याकु निजे परीक्षा भी करि परिबो गोटे स्ट्रॉ रे बैलून माने जदी लगे देबा गोटे सेलो टेप रे आ ताकू एमती फुंकी करी बांधी देबा आ खोली देले कोन हबो ये कोन हबो एठी लेखाइ छि एरो मार्क माने एपट को ही जिवो एटा को नियम अनुसार चालुछि विश्लेषण करिके लेखिबो एमती खाली नियम टा लेखि देले हबनी काहे कि आमे से नियम अनुसार चालुछि बोली कहिबा सेटा लेखिबो आ एठी आमे किछि लिक्विड एठी गोटे टेस्ट ट्यूब रे नेइछु ताकू गोटे कर्क द्वारा एमती बंद कर दियाछि ठिपी को ताकू गरम करबा गरम कले कोन हबो एठी गैस तयारी हबो बहुत गैस हेले ए आकू एमती छिटकी पड़िबो कर्क टी हेले आकू भी आमे आ ये आकू छिटकी पड़िबो टेस्ट ट्यूब टी पछकु आसी जिवो याकू भी आमे केमती विश्लेषण करी लेखि परिबा
पिला माने एबे कहि परिबो जे को नियम रे चालुछि भी कहि परिबो तेणु ताकू तुमे टिके विश्लेषण करी किंतु लिखिबो निजे आउ ए जो तळ प्रश्नटी जे 1.5 केजी वस्तुत्वर दुईटी गोलक सरल रेखा रे गोटे 2.5 मीटर प्रति सेकेंड परिवेगर परस्पर आड़ को गति करूछंती परस्पर धक्का खाइला परे जोड़ी ही गले एवं जोड़ी ही एकत्र से माने लागि जाइछंती जोड़ी ही एकत्र से माने हे गला परे केते तांकर परिवेग केते हबो ठीक अछि पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद तुमे माने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कलो आ बेसी मते प्राउड फील होची जे गणित समाधान करि पारुछ मोर एक्चुअली पूरा विश्वास जे फिजिकल साइंस पूरा पूरी गाणितिक प्रश्न रो समाधान ऊपर निर्भर करे तुमे जेते बेसी गाणितिक प्रश्न समाधान करि परिबो सेतकी तुमरो नॉलेज बढ़िबो एवं फॉर्मूला गुडी को मन रहिबो फॉर्मूला हमर घुसिबा दरकार नै जहा फॉर्मूला एठी अछि गणित प्रश्न करि करि कि हमें प्रश्न तार फॉर्मूला गुडी को मन रखबा ताहले ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद आज रो क्लास धन्यवाद थैंक यू विक्रम मैडम आ जाएंगी फिर ना Good afternoon, children. Good afternoon, teachers. I'm Jyoti Prabha Nahat, an assistant teacher of Government High School Tampakela, and I welcome you all to this English virtual class. Well, dear children, today we are going to learn a new thing, and what's that new thing? An unseen passage. Okay, so what is unseen passage? Unseen passage means a passage which you have never seen. Okay, which you haven't crossed even तमे से पैसेज को केबे देखि नथिबो but you have to answer some questions followed by that passage किछि क्वेश्चन थिबो पैसेज रे around 5 questions and you have to answer that question, right? And you will find an unseen passage in your examination carries 5 marks 5 mark गोटे unseen passage आसीबो एग्जाम रे and that passage follows 5 questions 5टा क्वेश्चन थिबो you have to answer those questions from the passage only passage को follow करके you have to write the answers and it is not only for 9th class केवल 9th रे ही तुमर unseen passage आसे नै you will find unseen passage in your 10th also दशम श्रेणी रे भी unseen passage आसी थे and we have to attend that because it carries 5 marks in examination 5 marks means it's a lot बहुत mark होते right and what we have to do only find out the answers from the passage भी हमको आंसर बाहर करवा को पड़े but what happened many students think that attending or appearing on unseen passage is too difficult because they never read that they have never come across that passage जेते से माने passage केबे पढ़ी न थांती newly completely new passage थाए तम मन को पई so some of you think that attending an unseen passage is quite difficult but is that really difficult so today we will take some passages around 4 passages and try to solve those questions which follow those passages जो passage आमे नै थिबा से passage रे थिबा questions को आमे try करिबा solve करिबा पे and if we can solve जदि आमे solve करि देबा that means we know how to solve unseen passage okay so let's see really solving an unseen passage is difficult or it's a easy task okay so let's go to the smart board and solve some passages Okay, so dear children, first of all, here I have taken 4 passages. Chatta passage nechimu. We will read the passage, also read the questions padiba and solve kariba. Okay, so the first passage is the blind man's lamp. So I would like to request some schools who want to read the passage. Ye passage padiba. Please raise your hand and
read the passage. What's the passage about? Okay. The instruction is read the passage carefully and answer the questions given. Every instruction thiba question paper read the passage carefully, and after that you have to read the questions and answer the questions from the passage. So, which school? Vyasadev High School. No. Do it. Came out. Okay. Yes. Ramu. Yes. Good. Very good, beta. Yes, beta. Listen. Okay. Pass the microphone someone else. Out the microphone diyo. Say last paragraph ta padhibo. Yes, pass the microphone someone else. Okay. And others? Against me. Yes, very good. Excellent reading. Both badhiya padna. Okay. So Ramu was, what was Ramu? Ramu was a blind old man. And one night he came out of his hut. He walked along the road. He had a lamp in his hand. A young man saw Ramu. He came to him and said, Ramu, you are blind. You are foolish also. You can't see, but you are carrying a lamp in your hand. Okay. Then Ramu smiled and said, this lamp is not for me. It is for you and others. They see the lamp and don't knock against me. So this is the passage, right? And now let's see some questions and try to solve the questions. Okay. So let's see what the questions are. So the first question is, who was Ramu? Passage mone rahila? A blind old man. Excellent. A blind old man. Yes. Okay. If we answer this question in a full sentence, then what will be the sentence? Jodi ame pura vakya re answer deba, what will be the sentence? Yes, option C is correct. But if we answer the question in a full sentence, pura vakya re jodi ame answer deba, then what will be? Yes. Excellent. Very good. Ramu was a blind old man. Okay. Now come to question number 2. What had he in his hand? A stick and lamp. A stick and lamp? Option C. Option C. Let's go to the passage. What he had in his hand? A lamp. Yes, only a lamp. Don't go to the picture. Okay? Yes. Option B is the right one. He had a lamp. Okay. He had a lamp in his hand. Jodi ame pura vakya re answer likhiba, then the sentence will be he had a lamp in his hand. Okay. Now come to question number 3. What is the question 3? Who called him foolish? Yes. A young man. A young man. A young man. Yes, very good. A young man is the right answer. And what will be the full sentence? What will be the full sentence? Young man called him foolish. A young. Excellent. Yes. A young man was called A him young foolish. man called him Yes. foolish. Was lagiba nahi because there is no was. Okay. So a young man called him foolish is the fully complete answer. Okay. Come to question number 4. What's the 4? Question number 4. Why Ramu had a lamp in his hand? Why he had a lamp in his hand? So the options are to see the road,
to repair the lamp. For others, so they do not knock against him to see the lamp. So what's the correct answer? Option C. Option C. Option For C. others, so they do not For others, so know. they do not knock against him. Excellent, very nice. For others, so they do not knock against him. And if we write the sentence in a complete sentence, question in a complete sentence, then the answer will be Ramu had a lamp in his hand for others, so they do not knock against him. Okay. Now come to question number 5. What's the question? You are foolish also. Who shared this statement? Who is the speaker here? Yes? Who is the speaker? You are foolish also. Young man. Option A. Option A, a young man. Very good. Excellent. A young man. Okay. Good. Okay. Now let's moving forward to passage 2. Second passage हमें पढ़िबा. And now I would like to request some other school. Okay. अन्य कौनसी school पढ़िया ପାଇଁ चेष्टा करा. So what's the passage? The name of the passage topic is The Fox and the Crow. It's also a story. And I think you must know about this story, ना? Story निश्चित रूप से तुम माने जानी थी बा. Still, let's read the passage and also solve the questions which follows that passage. Okay, so who wants to read? Saraswati Vidya Mandir. Once of Yes, once a The Fox and the Crow. Once a fox was very hungry. He went Good. in search of food. He came Yes. to a garden. There he saw a crow. The crow was sitting on a tree. It had a piece of meat. piece. The fox Piece of wanted to get that piece of meat from the crow. He said to the crow, "You are Crow? a beautiful bird. You sing sweet songs. Please sing me a song." The foolish crow was taken in. It began to sing. It said, "Cow, cow." The piece of meat fell down. The fox Fell down. it up and ran away. Rain away. Okay, not run away. It's rain away. Very nice. Excellent reading. बहुत बढ़िया पढ़ना. Okay, so once a fox was very hungry. He went in search of food. As he was hungry, so he went in search of food. He came to a garden. There he saw a crow in the garden. Okay, you can see the picture. The crow was sitting on a tree and it had a piece of meat. The fox wanted to get that piece of meat from the crow. So he said to the crow, what he said? "You are a beautiful bird. You sing sweet songs. Please sing me a song." The foolish crow was taken in. Taken in hela mani neba, grohan kari neba. Okay? Taken in, it began to sing. And when he sang, it said, "Ka, ka." The piece of meat fell down and the fox picked it up and ran away. So this is the passage. And now let's solve some questions related to this passage. So what's the questions? So first one is, where did the fox go? Which one is the correct answer? Subhash Chandra High School? To a garden. To a Excellent. garden. Yes, to a garden. Now tell me what is the completely correct sentence? If we answer the question is a complete sentence, then what will be the sentence? पूरा वाक्य रो उत्तर The कौन हो? fox go to a garden. The fox go to garden. को हबो नहीं, just टिके correction करिवे. The fox went to a garden. Action. Yes. Went habo, okay? Go plus did, went hejibo. So the answer will be, the fox went to a garden. Very nice. Saraswati Vidya Mandir, excellent. Okay. Question number 2. Yes, Subhash Chandra High School, try to answer. Question number 2. What did he see on the tree? What did he see? A crow. Yes, the right answer is very nice. A crow. Okay, now tell me the sentence. Complete sentence. he saw on the tree a crow.
He saw. Saw a crow. Yes, he saw a crow on the tree. Yes, he saw a crow on the tree. Very nice. Okay. Now come to question number 3. What did the fox want to have? The crow, some food, the piece of meat, some fruits. The piece of meat. The piece of The piece meat. of Yes, good. The piece of meat. Okay, now tell me the sentence. Complete sentence. The fox wanted the piece of meat. Very nice. The fox wanted to have. To have ଅଛି ତ ଆମେ to have କୁ ଲେଖିବା. So the fox wanted to have the piece of meat. Very nice. Okay. Piece of meat. Now moving to yes. Question number 4. What happened when the crow began to sing? So the options are the fox ran away, the piece of meat fell down, the fox listened the song wholeheartedly, and the fox praised the crow. What happened when the piece crow of meat fell down? Very nice. The piece of meat fell down. Yes, the piece of meat fell down. And the complete sentence will be? Yes, what When will be the crow began to sing, the piece of Yes. meat fell down. Excellent, dear. बहुत बढ़िया. When the crow began to sing, the piece of meat fell down. Very nice. Okay. Question number 5. What did the fox do when the piece of meat fell down? So the options are the fox picked it up, the fox ran away, the fox returned it to the crow, and the fox picked it up and ran away. What did the fox do? The fox picked it up and ran away. Ran away. Yes, the fox picked it up and ran away. So what will be the complete sentence? Complete sentence. When the piece of meat fell down, the fox picked it up and ran away. Excellent. Which school? Vyasadeva High School. Yeah, excellent. Very nice. High school. Excellent, dear. When the piece of meat fell down, the fox picked it up and ran away. So attending on-scene sessions difficult ote ki easy ote? Now tell me, attending on-scene easy or difficult? Easy. Easy. Yes, it's quite easy. But one thing you have to remember that such type of MCQs will not come to your examination. Exam re MCQ pattern re question asibo nahi. You have to write the sentence. Okay? Only to know you, तमे जानी बजे on-scene passage attend करिबा very easy. काना तमे answer बाछि पारुछो and you also able to make sentences. Sentence भी बहुत सुंदर भाव easily तमे तैयारी करि पारुछो. So just तमे जानिबा पाई ही मु MCQ pattern रे question नेथिली. But remember on-scene passage रे MCQ pattern आसीबो नाही. You have to find the answers from the passage only. Passage रो answer बाछि करी तुमको लिखियो पड़िबो. Okay? So let's see one more passage and try to solve the question. Okay? So the name of the paragraph, Foolish Fool Chand. Okay, who wants to read? Acharya School. Acharya Harihar School, try to read this passage. Vyasadeva High School, Yes. excellent. Yes. Sit down, beta. Sit. Yes. Let's get. Phoolchand was cutting a branch Yes. of a tree in his field. While he was Yeah. sowing it, a man passed by that field. The man stopped and said, "Oh man, if you continue sowing that branch like this, you will fall down with it." He said so because Phoolchand was sitting on the branch and cutting it at a place between himself and the trunk of the tree. Phoolchand said nothing. He thought, "This is a foolish person. He has no work to do, but he is going about advising others." The Very man nice. went on his way. Soon after, the branch fell and Phoolchand also went down with it. "My God," he cried, "that man knows the future. I shall ask him how long I am going to live." Phoolchand ran after him, but the man had gone.
Excellent, very good. Here is only one mistake there, that is ran. Ran away, not run away. But it's a good reading, excellent reading. Thank you, very good. Okay, now let's see some questions. Okay, let me read once again this passage, then we will solve some questions. So, Fulchand was cutting a branch of a tree in his field. While he was sawing hala, you can see the picture. So hala karata re jetebele katanti katha, that is dala, that is sawing or katha. So he was while he was sawing it, a man passed by that field. The man stopped and said, "Oh man, if you continue sawing that branch like this, you will fall down with it." He said so because Fulchand was sitting on the branch and cutting it at the place between himself and the trunk of the tree. Fulchand said nothing. He thought, this is a foolish person. He has no work to do, but he is going about advising others. Now the man went on his way. Soon after, the branch fell and Fulchand also went down with it. "My God," he cried, "that man knows the future. I shall ask him how long I am going to live." Fulchand ran after him, but the man had gone. Okay, now let's see some questions and solve the questions. So, the first question is, what was Fulchand doing? What was Fulchand doing? Let's find the answer from the passage. Where is the answer? What was Fulchand doing? Fulchand was cutting a branch of a tree in his field. Yes, very good. What was he doing? We have to write Fulchand was cutting a branch of a tree. In his field लिखिवा दरकार नहीं, पचारी नहीं हमको where, so no need to write in his field. So the answer is Fulchand was cutting a branch of a tree. Very nice, excellent. Okay, now come to question number 2. What warning did the man give to Fulchand? Yes, what was the warning? What the man said to Fulchand? Yes, let's again move to the passage. What he said? What the man said? What is the answer? You will fall down with it. Yes, very good. You will fall down with it. Why? If you continue sawing the branch like this, okay? If you continue sawing the branch like this, you will fall down. So the answer will be, what will be the answer? The man warned, okay? The man warned Fulchand not to cut the branch like that, otherwise he would fall down with that. एभलिया भाबरे तुम लिखि परिबो, अदरवाइज तुम तुम निज वर्ड किछि ऐड करिकि भी लिखि परिबो, किंबा ट्राई करिबो पैसेज को कंप्लीटली कॉपी करिबो नाही। हां, अनसीन पैसेज रे निजर वर्ड किछि वर्ब फॉर्म चेंज करिबो किंबा किछि वर्ड्स परिवर्तन करिबो, एग्जैक्टली कॉपी करिबो नाही। So the answer would be like this. The man warned Fulchand not to cut the branch like that, otherwise he would fall down. Okay? Okay. So question number 3. Okay. So how did Fulchand fall down? How did he fall down? How did he fall down? What's the answer? Where is the answer? Yes? Where is the answer? In which line the answer? Because Fulchand was sitting on the branch and cutting it a tree. Yeah, cutting the tree and he fell down. Somehow it is the correct answer. But the branch fell down. Okay, so Fulchand also fell down with it. Your answer is also correct. So what will be the correct answer? Fulchand fell down with the branch. So you can also add Fulchand was cutting the same branch where he was sitting. So
so that he fell down. Your answer is also fully correct. Okay, nice. Come to question number 4. What did he think about the man? What did Phulchand think about the man? Yes? Subhash Chandra High School, try to answer. Acharya Harihar High School, very nice, beta, very good. You may shift. Now, Subhash Chandra High School, try to answer. What did he think about the man? Okay, let's go to the passage and find the answer. What did he think? My God. Yes? What did he think about the man? Yes? Some other school? Yes, Subhash Chandra High School, try to answer. My God, that man knows the future. Right? Okay, here is the answer. So, answer hame kenti lekhi pariba? How we can write the answer? He thought, think ru thought hai jibo, right? He thought that the man knows the future. Okay? He thought that the man knows the future. किंबा जदि आमे निजो भाषा किछि देबा निजे ये जो माने फ्यूचर कहंती जानि थांती तांको कोन कहा जाय फ्यूचर टेलर और फोरटेलर. सो आमे आउ टिके परिवर्तन करी कि भी लेखि परिबा. He thought that the man is a foreteller. जो माने भविष्य विषय जानंती किंबा कहि पारंती they are also called foreteller. जदि तमे जानिथिबो foreteller word, so you can write he thought that the man is a foreteller. Otherwise we can follow the passage and write the answer like this. What is that? He thought that the man knows the future. Okay? Okay. So let's moving towards question number 5. 5 question. Kanachi, why did he run after him? Why did Phulchand run after that man? Run after him? Yes, Subhash Chandra High School. Why did Phulchand run after him? अब पत्रे से कौन कहीं जाइथिला? कौन कहीं जाइथिला? I shall ask him how long I am going to live. Okay? Phulchand ran after him, but the man had gone. Right? So why did he run after him? To know his future? Yes or no? To know his future. Or he ran after him to know how long he is going to live. He ran after him to know how long he is going to live. Now, if we short then the answer will be he ran after him to know his future. Okay? In this way, we have to attend on this passage. Okay. Now, let's have another passage, and that is Leo the lion. Okay? Okay. So, read the passage. Once there was a mighty lion named Leo. Leo lived in the jungle with his pride, and he was the strongest and bravest lion of all. Leo was known for his fierce roar and his sharp claws, and all the other animals in the jungle knew to stay out of his way. One day, Leo saw a group of hunters entering the jungle. Leo knew that the hunters were dangerous, and he wanted to protect his home. So he let out a mighty roar and chased the hunters away. Leo was very proud of himself for protecting the jungle, and he knew that he was the true king of the jungle. Excellent. Very nice. Okay. So, sit down, beta. Sit. Leo the lion. Once there was a mighty lion named Leo. Leo lived in the jungle with his pride, and he was the strongest and the bravest, lion of all. Leo was known for his fierce roar and his sharp claws.
and all the other animals in the jungle knew to stay out of its way. One day, Leo saw a group of hunters entering the jungle. Leo knew that the hunters were dangerous and he wanted to protect his home. So he let out a mighty roar and chased the hunters away. Leo was very proud of himself for protecting the jungle, and he knew that he was the true king of the jungle. So this is the passage, and now let's have some questions and try to solve. Okay, so what's the first question? Who wants to read? Who? Shraddhapur, read the question number 1. What was Leo known for? Yes. What was Leo known for? Okay, what was Leo known for, beta? What will be the answer? What was Leo known for? Where the answer is? Let's find the answer from the passage. Yes. What the answer? Leo was known for his fierce roar and his sharp claws. Very good. Excellent. So, okay. So, the answer is, what will be the answer? Leo was known for his fierce roar and his sharp claws. Excellent. Very good. Okay. Question number 2. Baragarh High School. What did Leo see one day? What did Leo see one day? What did he see? What did he see? What the One answer? day Leo saw a group of hunters. Entering the jungle, right? Entering the, yes. So the answer, what's the answer? Leo saw a group of hunters entering the jungle. One day lagi ba agru, kaina one day achi. So one day Leo saw a group of hunters entering the jungle. Very nice, beta. Sit down. Okay, question number 3. Some other school, Baragarh High School. Telendihi High School. Read question number 3. Yes, try to. What did Leo do after he saw the hunters? Very nice. What did Leo do after he saw the hunters? Actually, she hava katha thi, see the hunters. See the hunters. So, what did Leo do? Yes. What did Leo do? That the hunters were dangerous. What did Leo? What did Leo do? So he let out a mighty roar. Okay, mighty roar and chased the hunters away. Right? Yes. Yes. What did Leo do after he saw the hunters? So after he saw the hunters, or after saw the hunters, Leo let out a mighty roar and chased the hunters away. Okay? Okay. Question number 4. Question number 4. Why was Leo very proud of himself? Yes, why was Leo very proud of himself? Now let's go to the passage and find the answer where the answer is. Okay. So what will be the answer? Leo was very proud of himself for protecting the Very nice. Yes. This is the correct answer. Excellent. Leo was very proud of himself for protecting the jungle. Okay. So the answer will be, Leo was very proud of himself because he protected the jungle. As he protected the jungle, that's why he was very proud. Okay, question number 5. Yes, what's the 5? Question number 5. PS High School, Gurundia, read the question.
Read the question. What is in 5? Yes. Try to read. Yes. Write down the 3 words that describes Leo the best by Referring to the context. Yes, very nice. Good. Yes. Write down 3 words that describes Leo the best by referring to the context. Context रे दिया जाइथिबा जो हमें context पढ़ले सेतरे लियो विषय कौन कौन कुहा जाइछि तीनटा वर्ड हमें बाछिबा लियो कौन अटे what are the adjectives used for Leo Leo पे कौन कौन कुहा जाइछि yes what are the words you can identify yes try to answer Leo विषय कौन कौन कुहा जाइछि what are the words that describe Leo the adjectives used for Leo yes some other school Subhash Chandra High School switch on your microphone beta Subhash Chandra High School so what are the adjectives or what are the words that describe Leo best yes what are the words Leo विषय कुहा जाइछि Leo कौन अटे let me give you one hint okay that is one is mighty clear yes mighty one is mighty 2 more words like mighty 2 more words which describe Leo Leo को कहउथिबो Leo विषय वर्णना करूथिबो गोटेला शक्तिशाली और विराट बड़ okay huge mighty lion what else what are the other words that also yes very good strongest and one more one is mighty another one is strongest one more yes try to answer mighty strongest what else he was also the bravest right bravest so these three words describe Leo in the context so write down 3 words that describe Leo best by the referring context the 3 words are one is he was the strongest one in the jungle and the bravest one and also mighty so 3 words these are strong brave and mighty okay so in this way dear children you have to appear or you have to attend on-scene passage remember it MCQs on-scene passage re ase nahi asibo nahi only for your reference to know how to answer I have taken MCQs form MCQ asibo nahi you have to find the answers that may be in 1 line or in 2 lines gote sentence kiba duita sentence तुमको answer देबा को पड़िबो but you have to find the answer from the passage only passage ru ही तुमको बाछि के लिखिबा को पड़िबो okay MCQ form रे questions आसीबो नाही and one more thing dear children if you practice at least one passage in a week जदि सप्ताह तुम गोटे भी passage try करो solve करिया पई then you will be a pro definitely you will be able to attain on-scene passage केबे कहीं छाड़िबे नाही okay so it's my humble request to you all to at least practice a passage one passage at least in a week and definitely you will be do better and one more thing that passage writing is not only for 9th and 10th और 10th रे passage आसीबो then it will end no आगु जाके तुम जति की पढिबो जति की एंट्रेंस एग्जाम देबो सबुतरे passage writing आसीबो on-scene passage आसीबो okay so you have to give focus on it as it is very important so that's all for today and thanks for your active participation really you did so good
ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ whether you will be able to answer or not, but excellently you answered. So thanks for today. Thanks for participating in such a good way. Okay, and at last, thank you. Have a good day. ये बहुत स्लिपरी है ना?